kaham jotono lamsogo tini kotal blog tini engke buisor kana tini tama hari buisor da tinda hari buisor tini ke buisor tini ke hari buisor kana ke buisor ke tini buisor bazar na dino na tam bho tabo ang tulasi kor bazar somni morok ni kai ko gangla pura mo awo hari buisor mai khlai na bagai gangla chichiri dalok samsata milok bongor jotono mano borok pura borok tipi kasare kanjeng punda wah tulasi kor phai kata yango tongo tangnong no kaisa nangmo mani phungna yang mai khlai na bagai thai pungrok nango nge tam nang nge norok mo sini bai ke comment ka sari mo ngkai tipra sani khas po ang tini puila nogo ang bunuya ko mo manei mandar leitok tisin dong ka asole tam kaka sagre mo angkai mandei puthai po hino mor kisa guys ngke mo mandei puthai po ngke buisor mai khlai rogo mo belai ke nangman kok gang bo saimia ko tini puila wan bagni video ma kai jomo ngke mono hino mandei buthai ngkai mo krihe kamsu ye mai khlai mani ngke chini tipra sarok nainar bedi mo mandei puthai no ngke bobai ko mandei puthai pai tongha Enggak kakak mau video kemen nih anak jaithalik bukan aja bag rohna kok iko mau orang nabla nengenau bana kaise bag rohna kok rang rok keri paise bi bel so kam tongo bo phaloi ko mandai puthai engkai borok mang toro somni opor dokol kaise bi kesa tekep keri kya yang rogo age kaini kahen dokan tongo tabo onek bang thaka tok tanai tongo tam tongo thaipung tongo ondino dainar season oisino paide ke loti thorai man thoya mane man thogna je abokai engko pasok lei na engke mong ke pasok lei thorai tei engko loti mo khop thogo sang tlang man tlang ni takai nang pai maka kangro ketal buisor mai khlai na bagai mosorok bermakran thaipung rok mano ni thaipung kam munting doi khamo keteng iko bo paine phai ka thaipung Sitesh Chandra Saha 50 টাকা ফো ang paine men malik re 80 টাকা sano 80 টাকা paya ka bus ke phala sare 80 টাকা paya और ने मार्च ने हिसाब से नंबर kai takar jag tuan jag ya takar jag no ba takar jag go tlang dit और स्टार्ट खाइबा सिने yang last ponto taka sing melene a bazar और joto bazar nongka joto mano buisorni ma khaymo ulo thithama ki angkai ko kakas purang to kia mo angkai chin dabra rangola ni besla bin baba rangola mano aske dalon kormo takai ko thapop chal chod mo tabuk bol thikai sing nai ni tak to thiya ko salo thine ble ka phunai le ngo purang thakai ko bin mo rangsa khaing dongyo je khai jen folio mo binar no mamang no alu jami tam ro dabra bungkai rangola angte maya mo angkai tiprasa ni ekdom chamung kaham mojdeng swak sakni tam rok sujit phalo tam sare bus kg phal 200 ngetam khalana ya tam rang dana to pokota mo kaham khama takare pura kasa dongo rangsak ni rangola hai nor paisa hai beri yango dongo tokbu ko rok jotona tok tan ngamono onek din cha ebal korbo tongo saritlangai mojdeng tok khigrok kete thobu mojdeng ngana di o jaga maya mane kutam kori somni o mo hai kaham mani to mo pasok lei anga thokje ngi payata pasok lei thorai tam rok jon tomo yoro jotan mano tamak hana bokamogu buisor jora selal kaham no aiban senger komta tam bai sin dogana tongo elengsa kandrei jami sakmara rajak khaklo rajak demi rajak joton rajak rok mambai o jaga sisiri te gangla mokai ko paina bai phayo
Payde tam payde nih. Payde. Apa dah? Abo 30 teri sih deh. Apa tiket thoi keng no he. Ye customer thai ko mandi buthai painai mo. Hasingo. Mogodam. Otep kam mogodam. और माया करे गुड़िया माई दो एकदम प्योर गुड़िया पाई दो मोगोदाम बस कागा मोगोदाम 5 टाका अंकलांग माने आंखाय थगजा गया तांगे गतै बेलाय गतै मोगोदाम वाक बाहान पुरा मो बाहान मामां कसा कसा दंगै नायदि नोंथाय गास ता कोटं बैसे थाइपंग गरबो दङ मानुस ताचे मत तैसारफोराव खांराय सिकामुक दै आठग्रब इंगे बिसुं हांलायखाय बायथा सालाय संनाय आमाय आंनि जल जाखौ देसी लोकेल आ रुई दै सिल्वर काप एकदम ताजा ताजा दाम बेलाय कम 300 बाय 150 पु न्यांगो माया करे 15 बतंगो लोकेल आ बतंगो